Can I simply say that Sile Rahim means become a doormat and let people stamp over you? Because according to Hadith that you are reciting, even if your relatives hurt you and use you and throw you, don't break ties. देखिए, एक है कि you let people walk over you. आप बोले कि ठीक है भाई, तुमको जो जुल्म करना है कर लो, तुम्हें भी जितना मुझे लूटना है लूट लो, तुम भी मेरा घर हड़प लो, तुम भी मेरे बच्चों को कत्ल कर दो, तुम भी मेरी मसलन बीवी को जो है कत्ल कर दो, तुम जो है फलान मेरा बिजनेस हड़प लो. ठीक है, खुदा कह रहा है रिश्तेदारी बरकरार रखो तो मैं बरकरार रखूंगा, अब तुम्हें जितना जुल्म करना है करो. ये नहीं है हदीस में. ठीक है, अहादीस में ये नहीं है. अहादीस में ये है कि अपनी रिश्तेदारी मेंटेन करो और ऐसे मेंटेन करो कि आपकी रिश्तेदारी मेंटेन करने की वजह से सामने वाले को ये समझ आए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं. जब आप उससे मोहब्बत करते हैं तो सामने वाला मोहब्बत के मुकाबिल में अगर दुश्मनी भी करता है तो बहुत थोड़ी मुद्दत तक दुश्मनी कर पाएगा. बाद में उसे खुद ये होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या सोसाइटी उससे कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, जब ये शख्स तुम्हारे साथ इतना मेहरबान है तो तुम क्यों ये सब कर रहे हो. और इवेंचुअली वो खुद या तो रियलाइज होगा या फिर खुदा उसके अंदर चेंज लेकर आएगा. अगर आप कत्ते रहमी करोगे तो उसके असरात बहुत ही खतरनाक. ये आपने जो कहा है, ये जुमला यहाँ पर कि बिकम अ डोरमैट, ये तो हम फिर अहलुल बैत के बारे में भी यही कहना चाहिए ना कि रसूल खुदा जहां जाते थे मुशरिकीन उन्हें अजियत करते थे, पत्थर मारते थे. के तबूक के बाद वो झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक मुशरिक वहां आ जाता है तलवार लेकर और देखता है कि रसूल खुदा खून में लथपथ है. वो सुनना चाहता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या लानत कर रहे हैं, क्या जो है कर्स कर रहे हैं इस कौम को जिन्होंने इन पर पत्थर बरसाए. तो वो जब नजदीक जाता है तो सुनता है कि रसूल खुदा कह रहे हैं कि खुदाया ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करना. ये क्यों कह रहे हैं, ये इनके भाई तो नहीं थे, वालिदैन तो नहीं थे. खूब, तो अब हम यहाँ ये कहेंगे कि खूब रसूल खुदा हैज बिकम अ डोरमैट, जिसको जितना मारना है मारो, पत्थर मारो, गालियां दो, कचरा फेंको, कूड़ा फेंको, वो सब बर्दाश्त कर रहे हैं ना. लॉजिक ये नहीं है. लॉजिक ये है कि अगर वहां पर बेनिफिट हो सकता है और सामने वाले का दिल पिघल सकता है तो ठीक है, थोड़ी जहमत, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करो और इसकी वजह से सामने वाले का दिल पिघल जाएगा और फिर वो आपकी तरफ बेतहाशा मोहब्बत करने लगेगा. और सारी मिसालें इसी तरफ पलटती है. वो खातून रसूल खुदा पर कचरा और कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन उसने नहीं फेंका तो रसूल खुदा उसकी इयादत के लिए चले गए कि क्या हुआ, हम आज तुम नजर नहीं आए. उसने कहा अजब, तुम कैसे अजीब शख्स हो. उसने ये नहीं कहा कि यू आर अ डोरमैट, यू आर अ फूल. कल तक मैं कचरा फेंक रही थी, आज पूछने आ गए कि क्या हुआ, कचरा क्यों नहीं फेंक रहे, रुको अभी तुम्हारे ऊपर कचरा फेंकती हूँ ना. यहाँ पर फिर खुदा का हाथ आ जाता है. खुदा कहता है देखो तुमने खालिसाना नीयत से ये अमल अंजाम दिया, अब देखो मैं इसका दिल कैसे बदलता हूँ. और फौरन वो औरत वहां बदल जाती है और कहती कि अजब, मैं तुम पर सितम कर रही थी, तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी और आज तुम मेरी ही इयादत के लिए आ गए हो, मेरी ही पुरसाने हाल के लिए आ गए हो. तो फिर तुम्हारा दीन क्या है, ऐसा दीन है, इतना मेहरबान दीन है. हाँ, मेरा दीन इतना ही मेहरबान. तो फिर मैं ये दीन कबूल करना चाहती हूँ. बहस ये है कि आप कैसी रफ्तार रखते हैं. बिकॉज देखिए, बहस अगेन इट टर्न्स बैक टू थियरी, कि जो थियरी हमारे लिए क्लियर नहीं. खुदा ने इंसान को बनाया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और दुनिया में भेजा. किस हैसियत से भेजा, क्या टाइटल देकर भेजा. कहा कि तुम खलीफतुल्लाह हो. खलीफतुल्लाह यानी क्या, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड यानी क्या, यानी तुम्हारे अंदर वो सिफातें होनी चाहिए जो खुदा के अंदर है. अब अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर हम कहेंगे खूब, मैं तो खुदा के कितने लॉज तोड़ता हूँ, खुदा के हक में कितनी कोताहियां करता हूँ, कितने बार मैं खुदा से क्या क्या वादा करके तोड़ता हूँ कि मैं कल से अच्छा हो जाऊंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा, वक्त पे नमाज पढ़ूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा, कजा नहीं होने दूंगा, शब नमाज पढ़ूंगा, हरम में जाता हूँ इमाम रजा अलैहिस्सलाम के, इमाम अली अलैहिस्सलाम के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वहां पे मैं वादे करके आता हूँ, कल से सिगरेट छोड़ दूंगा, मेरी बीवी के साथ अच्छा रहूंगा, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा रहूंगा, मेरा बिजनेस चेंज कर दूंगा. और आने के बाद ये सारे वादे कौन तोड़ता है, हम तोड़ते हैं. खूब, लेकिन खुदा कह रहा है कि अगर तुम खलीफतुल्लाह हो तो तुम्हारे अंदर मेरी सिफातें होनी चाहिए. तो खुदा क्या करता है ऐसे शख्स के लिए जो तमाम नेमतों को पाने के बाद भी खुदा के साथ कुफराने नेमत करता है. नेमतें पाने के बाद जहां पर खुदा कह रहा है
کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے ان کی زکوٰۃ عطا کرو. یعنی یہ کہ آنکھوں سے گناہ مت کرو, اس سے گناہ مت کرو, فلان مت کرو, فلان مت کرو, لیکن ہم یہ ساری چیزیں توڑتے ہیں. تو خدا کیا کرتا ہے؟ فوراً عذاب کرتا ہے. نہ, میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں, توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. تمہیں اتنی آخری لمحے تک میں تمہیں مہلت دوں گا, تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. خلیفۃ اللہ یعنی یہ کہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے رحمانیت کی, مہربان ہونے کی, رحیمیت کی, غفور ہونے کی. غفور یعنی بخشنے والا, معاف کرنے والا. یہ ساری صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے. تو خدا نے ہمیں خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پیپل آر واکنگ آل اوور می. نو, دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ از ہم نے آپ کے اندر صفت رکھی ہے معاف کرنے کی, بخشنے کی. جس طرح اولاد اپنی والدین کے ساتھ, چھوٹی اولاد 5 سال 7 سال 11 سال 12 سال اپنے والدین کے ساتھ بہت بار بدسلوکی کرتی ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, بلکہ جو چھوٹی ہے 3 سال 4 سال وہ اپنے والدین پہ ہاتھ بھی اٹھاتی ہے. لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ اچھا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاتا ہوں. نہ, ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ صفات خدا ان کے اندر ہے, اور یہی صفات ہے جو انہیں خلیفۃ اللہ بناتی ہے. اسی لحاظ سے ہمیں ہمارے ریلیٹیوز کے نسبت یہ صفات خلیفۃ اللہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہے, اور ہمارے اندر یہ صفات رحمت, مہربانی اور بخشائش, معاف کرنا, یہ سب ہونی چاہیے. اور ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف سب کچھ برداشت کرتے رہیں. تو یہ مت کہیے کہ اٹس لائک I become their doormat. نہ, بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آپ اپنے صبر سے انہیں گائیڈ کریں. جو شخص آ کر امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے, ان کے والد کے شان میں, امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو امام حسن علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ تلوار کھینچتے ہیں, گلا اڑا دیتے ہیں. نا, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم مدینے میں نئے ہو, چلو میں تمہیں ہمارے گیسٹ ہاؤس میں لے کر جاتا ہوں, وہاں پر رکنا. تو کہتا ہاں میں نیا ہوں. کہتے تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے؟ نہ, نہیں ہے. چلو میں تمہیں ہمارے گیسٹ ہاؤس میں لے جاتا ہوں, وہاں رکنا 3 دن, کھاؤ پیو آرام کرو, جو تمہیں جتنے دن رکنا ہے رک سکتے. وہ 3-4 دن رکتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عجب, میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا اور تمہارے بارے میں جو دیکھ رہا ہوں زمین سے آسمان پر ہے. اگر واقعی تم ایسے ہو تو تمہارے والد کیسے تھے ہوں گے؟ تو پھر وہ وہاں سے شیعہ بن جاتا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ بھائی سامنے والا تمہارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے, تم خوش اخلاقی سے پیش آؤ, وہ پگھل جائے گا, وہ اچھا بن جائے گا. خدا یہ طریقہ اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مظلوم بن جاؤ, سبمٹ ہو جاؤ, اور وہ تمہارے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کرو. یہ طریقہ خدا نہیں بتا رہا ہے. سو لیٹس بی کلیئر آن دیٹ.